छी ये क्या लग रहा है मेरा बियर्ड, देख रहा बियर्ड ट्रांसप्लांट, ये क्या 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 हो रहा है, छी छी। ওকে গাইস, অলরাইট ব্যাক টু আনাদার ভিডিও, নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। সো আজকে আমি চলে আসলাম হচ্ছে আবারও একটা নতুন রোস্টিং ভিডিও নিয়ে। সো আজকে আমি ভিডিও বানাবো হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার একটা বকাচোদাকে নিয়ে। সেই বকাচোদার না দাড়ি নাই, সেই বকাচোদা গেছে হচ্ছে দাড়ি ট্রান্সপ্লান্ট করতে, তারপর সেই ট্রান্সপ্লান্ট ফেল হয়ে গেছে। সো সেটা নিয়ে না সে না হাজারো ভিডিও বানাইছে। সো সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর তার ভিডিওর কন্টেন্ট শুধু একটাই মাত্র কন্টেন্ট, মানে তার 1000টা ভিডিওর মধ্যে 900টা ভিডিও শুধু এই দাড়িকে নিয়ে, আর বাকি 100টা ভিডিও আলাদা, মানে এখানে সেখানে গেছে বা এমনি আলাদা টপিকে। তোর যে দাড়ি ছিল না, তোর চেহারাটা এমনিতেই ভালো দেখাচ্ছিল, কিন্তু তোকে কোন পাগলা কুত্তা পাছায় কামড়াইছিল যে তুই দাড়ি ট্রান্সপ্লান্ট করতে গেলি? আমরা সাধারণত লোকজনকে দেখি যে যারা চুল ট্রান্সপ্লান্ট করতে যায়, ভাই সেটা স্বাভাবিক, সেটা মানা যায়, কিন্তু ভাই দাড়ি নাই, ভাই ঠিক আছে ন্যাচারাল, ভাই ভালোই লাগবে, যার দাড়ি নেই তাকে ভালোই লাগবে। কিন্তু তুই গেছিস ভাই দাড়ি ট্রান্সপ্লান্ট করতে, আর ছেলেটার খালি ভাব দেখো, খালি সেই ভাব নিয়ে ট্রান্সপ্লান্ট করতেছে, পুষ্পা পুষ্পা স্টাইল মারতেছে। हो रहा है, छी छी, मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है, देख रहे हो, बहुत ही एकदम वाहियात। क्या बताओ बताओ ऐसा क्यों है? এর না পুরো ফেসটাই বলতে গেলে কেমন একটা আজব ধরনের ফেস হয়ে গেছে। ভাই তোর ভাই যেহেতু ফেসটা এরকম খারাপ হয়ে গেছে, ভাই তুই এখন আবার বিয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারিস, সেখানে তোর ভালো রেজাল্ট হবে। কিন্তু তোর যদি ভাই বিয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করতে যদি না ইচ্ছা করে ভাই, তাহলে তুই দাড়িগুলো ছোট কর, ছোট করলেও ভাই তোকে যথেষ্ট ভালোই দেখাবে। भी बाइक चलाता हूँ और ये बियर्ड ट्रांसप्लांट हुआ है जिस तरीके से, बहुत ही घटिया। तो बाइक भी मैं जब भी चलाता हूँ तो मास्क मैं ऐसे फेस पे लगा के चलाता हूँ ताकि ये बाल उड़े ना, जिससे मुझे दिक्कत ना हो। ঠিক কথাই বলছে ভাই, মানে এর দাড়িগুলো তো একবারে মনে করো একবারে ঠিক কি হয়ে গেছে, মানে একবার খুব চিকন চিকন আর লম্বা লম্বা। সো যখন বাইক চালাবে তখন তো ভাই স্পিডেই বাইকটাই চালাবে, আর তখন দাড়িগুলো কেমন কেমন মানে উড়াবে খালি, মানে আজব ধরনের লাগবে। সো সেটার জন্য মাস্ক পরাটাই বেটার। ट्रांसप्लांट फेल हो गया, 8 महीना प्लस हो गया, लेकिन कोई कंडीशन अभी तक भी कुछ ठीक नहीं हुआ। बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात। হ্যাঁ না, সুন্দর এর দাড়িগুলো ছোট করে রাখতে পারে, বাট এই বকাচোদার তো ভিউজ কামাইতে হবে। তো যার কারণে সে দাড়িগুলো রাখছে বড় বড়, আর সেটা নিয়ে হাজারটা প্রতিদিন, সেটা নিয়ে প্রতিদিন নানান ধরনের ভিডিও বানাচ্ছে, আর সেটা থেকে তো লোকজন দেখতেছে, পাবলিক মজা নিচ্ছে, পাবলিক দেখতেছে। लेकिन तो ये भी बदनाम है गाइस, देख सकते हो मैं बीएड कर ली कराया, उसके बाद भी कितना घटिया रिजल्ट, ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ इलाज ही नहीं निकल रहा है। बताओ गाइस मैं क्या करूं, कैसे ठीक करूं मैं? আবার ট্রান্সপ্লান্ট করতে যা, এবার ভালো জায়গায় যা, তাহলেই তো এইসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তাই না? ये बंदा जहाँ से बियर ट्रांसप्लांट कराया था उसका नाम है रियान क्लिनिक। ये बंदा रियान क्लिनिक का नाम इतनी बदनाम किया भाई, ये बोला कि रियान क्लिनिक फेक है, रियान क्लिनिक फ्रॉड है, ये बोल के भाई रियान क्लिनिक का एक बार पूरा गांड मार दिया। तो वही रियान क्लिनिक वालों ने इसकी पिछवाड़े पे सुई घुसा दिया, तो इसके लिए ही ये बंदा आ करके चिल्ला रहा है। बस कर भाई बस कर, तू इस टॉपिक को लेके वीडियो बनाना बंद कर भाई। अच्छी सी कोई क्लिनिक पे जा, फिर से बियर ट्रांसप्लांट कर, नहीं तो बियर्ड छोटा कर, तुझे अच्छी लगेगी। हमको ना भाई ये वीडियो और देखा नहीं जाता है, एक ही टॉपिक में बार 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 एक ही टाइप का वीडियो, एक ही टाइप का वीडियो, 100 200 500 वीडियो तू बना दिया भाई बहन चोद। सो ओके गाइस, आज हम वीडियो यहीं पर ही एंड करती है, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे नई किसी टॉपिक के साथ। सो सब लोग अपना अपना ध्यान रखना। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट अनदर वीडियो। और गाइस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय बाय।